Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de l'aventure post-Honkai. Et oui, et oui. La dernière fois, on est entré donc dans ce monde qui se passe 8 ans après l'histoire principale de Honkai Impact. À cet endroit d'ailleurs, qui serait Sainte-Fontaine. Euh, on a Mei qui est là, qui est notre chef d'équipe. On a nous, qui est donc le personnage principal, qu'on incarne, et il y a Carole qu'on n'a pas encore débloqué. Euh, et on forme une équipe de Chiksal et on voit un petit peu ce qui se passe. On a rencontré des monstres un peu bizarres qui ont absolument rien à voir avec le Honkai. Puis voilà, hein. Dans ce monde-là, 99% du Honkai a été scellé sur la Lune. Puis ouais, on cherchait Welt aussi, Welt Yang, mais on sait pas où il est. Du coup, voilà. Du coup, on va continuer l'histoire. On avait ça à faire, l'acte de mai 1, recueillir des informations plus détaillées sur l'ennemi. Donc on va commencer par ça. C'est parti. Puis on va voir ce qu'il en retourne. Let's go. 戦場に到着。 Enquêter sur des créatures inconnues à Sainte-Fontaine pour obtenir plus d'informations. Très bien. Ouais, on sait pas trop ce que c'est que ces créatures qu'on combat分かった。隊長、 depuis qu'on est arrivé 目 ici. 標を発見。 Ah, j'ai appuyé trop vite. Puis sur ce bouton pour la déclencher. 燃やし尽くせ。 Ah oui, c'est mon ulti. Ok, ouais, c'est ça. こういう怪物にはもう慣れているわよね。行動パターンを観察し、その結果と Ok. 素材習得。分かった。 Du coup, si je regarde Mei, elle a aussi son ulti. Oh, il coûte bien plus cher, hein. Il coûte 100 en PC. 承知した。 Ok. Je peux le spammer un peu plus le mien. 気をつけて。地面にあるものを踏まないように。 Trou de 慎 verre. 重に飛び越えましょ Ça réduit ma vitesse. Ça réduit juste ma vitesse de mouvement. Oh, on s'en fout, non? Bon, je vais les esquiver. Bon. Juste pour dire, mais bon. う。飛行が可能な怪物もいるのね。まだまだわからない謎がたくさんある。了解。燃やし尽くせ。 Chiche. Ok. 素材回収。 Habitude, attaque des rayons laser. Un diamètre relativement élevé. Code 6, les amants. Nani. また怪物が接近してきた。かなり危険そうよ。気をつけ。 Alors lui, je l'ai pas oublié. Ah. Ouais, je l'ai fait un peu tard. Il y en a un autre. Super. Et du coup, si je fais... Ah non, j'ai pas encore assez de PC, mais... Voilà. こちらの勝ちだ。 Ah, c'est peut-être un peu overkill. Ah non, c'est bon. Je pensais que j'avais utilisé l'ulti, mais non. データ Bon. はこれで十分のはずね。 On a assez recueilli de données. Ok. Ah, tout simplement. Ça va, c'était simple. Je vais juste recueillir des données de combat sur les monstres. Pour en apprendre un peu plus. Et retour à la base. お疲れ様。 Merci. 今回入手したデータは相当研究価値があるわ。本部に送って科学研究部に分析してもらいましょう。 Ok. Tiens, comment ça marche le masqué ici? Ah, ça masque pas le personnage. Ça, c'est cool. Ok. Donc, tiens, terminé. Je vais passer level 4. Ok. 本部と連絡したわ。 Alors, qu'est-ce que ça dit? セントフォンテーヌを確認したいと司教様に言われたから、全域投影を起動させ、ここの状況を司教様と共有することになった。 Ça marche. 装置の組み立てを始めましょう。 Acte de mai 2 accepté. Attends, elle doit me parler, non? あら、ちょうどよかった。一緒に考えてほしいことがあって。 Ouais.
今回の任務の資料は読んだわよね。私が前に言った疑問についてあなたの考えを聞きたいの。 Est-ce que j'ai vraiment lu le dossier de mission? Je ne l'ai pas lu. Non, parce que ça me dit rien là, tout de suite. Autant lui dire la vérité tout de suite. 任務報告を読んでないの？あなたらしくないわね。収集物の中にあるはずだから確認してきなさい。 Dans nos archives. Fichier. C'est ça? Rapport de mission? Événement. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Rapport de mission. Un fil, 3ème escadron, Sainte-Fontaine, cible, je dois qui Welt, ouais, ça, objectif de mission, trouver extrader de la cire. Un studio d'animé. Ah bon? Il est directeur d'un studio d'animé maintenant, Welt. D'accord. Pourquoi pas? Touristique de Sainte-Fontaine. Ouais, Cap de Bonne-Espérance. Tête de Lion. Rappel du gouvernement, les visiteurs. Je lis en diagonale, hein, vite fait. Trans espèces d'oiseaux, ouais. Ah, tout ça. Quoi? Végétarien, hein. Dans visiter les épaves échouées de transport de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Général. Ouais. Ouais. 2013. Ok. C'est bon? Vas-y, je te reparle. Ah, tu me poses pas de questions du coup. Bah au revoir. Je fais ça pour rien. Toutes les compétences débloquées peuvent être pratiquées ici. Dans le tutoriel. Les niveaux du tutoriel sont toujours disponibles, mais les récompenses ne peuvent être réclamées qu'une seule fois. Ouais, bah les tutoriels, je pense que je les ferai de mon côté. Hein. On va pas s'y intéresser en vidéo. Ok. Je peux XP mon perso. Mon perso principal. Donc en bas, c'est les évasions, c'est ça? Ouais. Et ici, c'est l'ulti. Après avoir lancé une compétence active, le personnage entre en mode explosion. Les attaques infligent des dégâts de feu. Allez, vas-y. C'est parti. Voilà. Ah, je peux encore améliorer un truc? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ça? Oh, j'ai 1200. Je peux absolument rien améliorer de plus. Tu mens le jeu? Pourquoi il y a une petite flèche vers le haut là? Ok, bon. Commencez. Acte 2, installer un réseau à Sainte-Fontaine pour détecter l'énergie Yonkai. C'est parti. Ah, Teresa. Donc c'est bien toujours elle, la superviseure de Shixal. ごきげんよう、司教様。顔色が優れないようですが、また夜更かしでもしたんですか？ごきげんよう、司教様。Ah, donc ça c'est ma voix. Ok. ごきげんよう。セイフレイヤ学園で会ったわよね。ちゃんと覚えてるわ。Ah, donc je viens de Sainte Freya. Ok. Honoré. だってあなた、数少ない男子生徒だもの。崩壊エネルギー適応性のある男性は珍しいわ。Ah, c'est vrai ça. Il y en a très peu des mecs. Des persos mecs jouables. 世間話はここまでにして画面を共有してくれる？全域投影起動。D'accord. Ah, je peux voir les monstres comme ça. セント・フォンテーヌ。衛星映像に映っていた賑やかさとは全然違う。活気がない廃墟ね。あれはおじいさまが自ら作った監視システムよ。 Putain, ça parle toujours d'auto à cette époque. それについては調査中です。詳細はまだわかりません。ええ。
でも優先順位は大事にね。この時点で最も重要なのは失踪したベルトを探すことよ。みんな彼のことを心配しているわ。 Qu'est-ce qui lui est arrivé à Welt? Ok. Entrez furtivement dans la station, installer le détecteur à l'entrée. Pas que je me fasse repérer du coup? Ah ouais, c'est ça. 了解。 Est-ce que je peux le tuer par derrière? Il n'y a pas une option. Quand un ennemi vous a pas repéré, approchez-vous derrière pour l'assassiner. C'est bien ça, ok. Ok. Je peux le faire. Très bien. Hop. これらの場所に探知機とエネルギー源を設置することになったわ。 Ça marche. 探知機が律者エネルギーの波動を識別できるなら、普通の崩壊残留を排除し、律者の位置だけを探知することができるの。レイ、博士にも確認したのだけれど、残念ながら私たちにはベルトの崩壊エネルギーのサンプルデータがないの。 Mais où est-ce qu'il est du coup? 大丈夫です。ちょうど探知に必要なサンプルを持っていますから。私自身の、そう、第三律者のエネルギーです。 Ok, donc il a toujours le pouvoir du troisième Archer. À cette époque-là. Ok, oh, attention à lui qui me repère pas. Voilà, vite. Voilà, bim. Dans le museau. Ok. わかった。了解。 Bah, c'est activer le point de repos. 了解。 Ok. ああ、任務の資料はすべて頭に On 入 va った。 s'occuper de leur cas. わかった。 C'était juste. J'ai l'impression qu'il allait me voir. Peut-être pas obligé de tous les tuer, hein, mais bon, comme ça c'est fait. Hein. Après, je suis tranquille. どう？識別できそうかしら。今から試してみます。まずは私のエネルギーデータから分析します。 Ok. 時間がかかると思いますので、少しお待ちください。頼んだわね。 Ah, c'est そうい bon? えばメイは Déjà あ fini? なたのことをこう呼ぶのね。 Ouais, c'est mon nom. Je m'appelle comme ça dans la vraie vie. Oui, superviseur. そんなにかしこまらないでよ。メイ隊長との仕事はどうかしら。 C'est cool. Je l'aime bien. La chef d'équipe est très gentille avec moi. それならいいわ。私とメイは長い付き合いでね。昔の彼女はとても優しくて頼もしくて。違うの。今の彼女はもっと優しくて頼もしいって意味よ。 Ok. 彼女も私も大事な人を失ったけど、メイは私よりずっと強かった。あの子だって悲しんでたはずなのに、一度も私たちにその姿を見せなかった。 Ok. Encore une fois, hein, ça nous dit... Bah, ça nous parle de Kiana, hein, j'en suis quasiment sûr. Elle a perdu Kiana. Elle a aussi perdu quelqu'un d'important. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Kiana? Je ne sais pas. 私が一番落ち込んでいた時にずっとそばにいてくれたわ。あなたのことについても教えてくれた。素質があって頼もしくて見た目よりずっと大人だって。昔の私は大人って言葉に無縁だったけど、今ではたまに言われるようになったわ。大人って口数が少ないってことなのかしら。 Je sais pas. Vas-y, je vais garder le silence du coup. はいはい。あなたが大人だってことは分かってます。とにかくメイのサポートはよろしくね。 Pas de soucis. そうだ、進捗はどう？多分キャロルの到着を待つ必要はないと思います。まさか見つかったの？はい、
反応があったのは2箇所。一つは私で、もう一つは城の境。 Très bien, ça doit être Welt du ここか coup. ら On l'a trouvé. Ah, petit problème de communication là. 何？ Un autre signal arrive. Notre communication est brouillée, ouais. でも私たちが使っているのは崩壊エネルギー通信機よ。この技術をまだ使えるのって一体。あなたの通信機でそのチャンネルをキャッチして。 Ok, je m'en charge. Chuchotement mystérieux. ようこそ天上の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。Attendez, cette voix là. 人の声。メイ、あちらは私たちの会話が聞こえているのかしら。いいえ、彼のマイクはオフにしてあります。進捗？ああ、やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。ああ、言っても君にはわからないか。Est-ce que je suis fou ou on dirait la voix d'Otto? Alors, pour rappel, hein, je suis dans l'histoire principale, je suis toujours au chapitre... Enfin, j'ai fini le chapitre 28. Justement, c'était l'arc d'Otto, et normalement, Otto est mort, hein, maintenant c'est fini. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans les... entre le chapitre 29 et le chapitre 37. Ça se trouve, il est de retour d'une quelconque manière, mais... What the fuck? この声おかしい。どこか聞き覚えがあるよ。 Oui, bah moi aussi, c'est... 君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。私この声を聞いたことあります。司教様、何か心当たりは？テレサさん？名前、君にふさわしい名前。この声は彼よ。 Teresa, confirme-moi. 司教様？まさか。おじいさま、おじいさまよ。これはおじいさまの声だわ。 Qu'est-ce qu'il fout là, Otto? 間違えたりしない。そう、その声も話し方も Ok, d'accord. おじいさまだわ。 Et pourquoi t'es aussi contente, Teresa? Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, ça, en fait. Hein. Otto. Ok, bah d'accord. Otto est de retour. Bon. Au rapport. 司教様のことなら大丈夫。少し興奮しただけみたいだから。今最近の司教様はいろいろと疲れていて、ずっと緊張した状態にあったから。そこであの人の声を聞いて。 Otto Apocalypse. ええ、歴史の授業で聞いたことがあると思うけど、彼は天命の前の主教で、テレサ主教の祖父でもあるわ。 Ouais. 彼が在位していたおよそ500年間、彼はいいことも悪いこともたくさんしてきた。 Oui, il a fait beaucoup de mal autour de lui. その功罪を問うのは私たちの仕事ではないけれど、 Ça, le savoir de retour... 私たちにとって彼は一番危険で、一番でもあの人がまだ生きていてここにいるなんてありえない。この目で見たもの、間違いないわ。彼はもう亡くなったのよ。 J'ai vraiment bien fait d'attendre de faire le chapitre, enfin tout l'arc avec Otto avant d'entamer l'aventure post-Honkai. Hein. C'est un enregistrement de sa voix. Est-ce que c'est possible? Il interagissait avec nous quand même. Peut-être qu'il ne ressemblait qu'à Otto. 似ているのは声だけじゃない。話し方もそっくりだった。この世界を舞台だと思っているような。もちろんわざと真似している可能性もなくはないけど、よりによって今このセントフォンテーヌで偶然にしては不自然よ。それに誰と話していたの？
Est-ce qu'il a interagi avec Welt? ごめんなさい。少し興奮してしまったわね。こんなに時間が経っていても、オットーの存在を感じると、やはり驚かずにはいられないわ。Ah, j'avoue. 8 ans plus tard. もう少しあの音声を聞いてみましょう。もしかしたら聞き逃した手がかりがあるかもしれない。 D'accord. Toutes les données que nous avons recueillies sont stockées ici. Vous pouvez les consulter à tout moment. Donc ça, c'est oui, c'est le résumé de tout ce qu'on a fait ici. Ouais, donc les fichiers, j'ai déjà regardé. L'audio. C'est l'audio d'Otto? Pas du tout. ようこそ、 Ah si, 天上の c'est 人 bon. 君が訪ねてきた目的を当ててみようか。 Voix étrange. 進捗？ああ、やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。ああ、言っても君にはわからないか。そうだ、君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに。 Est-ce qu'il interagit avec les créatures bizarres qu'on a 全ての croisées? 理解は言語から始まるんだ。まず君に名前を与えよう。名前、君にふさわしい名前。ルケニはどうだ？うん、君はルケニだ。 D'accord, il a donné le nom à une créature. これは資格の名前だ。君にふさわしいだろう。これが君の役割だと僕は思ってる。計画が完成した時、僕は死ぬ。君が僕を監視するなら、最後まで監視をしなければならない。面白いではないか。天上の人が僕にどんな詩を用意してくれているのか楽しみだよ。焦る必要はないルケに。もう少ししたら君にもわかるよ。 Fini. Ouais, bah c'est bizarre. Je sais pas c'est ce qu'il est en train de faire. Mais c'est pas très rassurant. ね Salut. え、いいお知らせと悪いお知らせ、どっちから聞きたい？ D'abord la mauvaise. まあ大したことじゃないのだけれど、本部が私たちの送ったデータを分析して2つの報告を送ってくれたの。赤い結晶には微量の崩壊エネルギーが含まれていて、それは結晶外核の内側に集中しているみたい。 Les cristaux là. この現象は自然発生のものではないというのが博士の考えね。つまり自然にできたものではなく、これは人為的に作られたものよ。 D'accord. あの怪物たちのことも博士がその動きを研究したけれど、結論は私たちの予想と同じだった。自然の生き物と比べてセント・フォンテーヌの怪物たちは構築物に近い。 Et la bonne nouvelle? これで全部よ。このお知らせ自体、半分いい、 Ah, 半分悪いのよ。 ok. この報告の結論から疑問は一部解けたけど、黒幕がセント・フォンテーヌを支配していること以外何も証明できなかったし、実際の問題も解決できていないわ。 Bah du coup c'est pas Otto. 情報がまだまだ足りないってことよ。そしてそんな状況下で私たちは任務を遂行するの。 Ouais, on progresse hein, écoute. Hein. それもそうね。 Petit à petit on va récolter des informations puis on va comprendre ce qui se passe. とにかく今は任務に集中しましょう。装備を持って出発するわよ。 C'est parti. ベルトさんの位置も分かったし、これ以上時間を浪費しないようにしないと。 On va aller le retrouver. 1.2 héros 1. Et bah... Attends, t'as un truc à me dire avant? そういえば武器は使いこなせてる？ Ouais, elle est cool.
Plutôt pratique. それならいいわ。 Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas? その件は天命の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。 Ouais. 男性の持ち主が女性に劣らない力を発揮できるよう、献身にはある特殊なものが埋め込まれているわ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。 Ok. 問題は、これは科学研究部の初の試みで、この試作型には潜在的な危険性があるかどうかが未知的。 Ah, c'est rassurant. C'est moi qui la manie en plus, l'arme. Donc. この武器にリスクがあるのなら、軽率に使わない方がいいって反対したわ。 Ouais. でも、向こうがあなたの意見を聞きたいって言うから。 Eh bien, je suppose qu'il est trop tard pour dire non maintenant. Hein. Bah ouais, de toute façon, maintenant c'est fini, j'ai plus le choix. Ouais. でも選択する権利は Ouais. 常にあなたにあるわ。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。 Faire attention du coup. 天命が開発した抗ゾンビ化薬剤にも限度がある。一度崩壊エネルギーの侵食を完全に許せば、普通の人間に戻る方法はないの。 Eh bah super. J'ai une arme qui peut se retourner contre moi et si je fais pas gaffe, je me transforme en zombie. あなたのこと期待しているの。こうして一緒に戦えるのはあなたの努力の結果だし、だから約束して。無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。 T'inquiète, je gère. 私が言いたかったことは以上よ。わかった？ Allez, go à la bataille maintenant. La détection s'est avérée productive et l'escouade a mis ses doutes de côté et s'est dirigée vers l'emplacement ciblé. Ok, bon, on va aller trouver Welt, maintenant qu'on l'a identifié sur la map. 目標位置の計測は完了した。 Suis le pointeur de navigation. Ça marche. Wakata. この道は前にも歩いたような気のせいか。 Sacré mur ici. 了解。 Ouh. 一気に潰そう。 Ok, c'est l'heure de la bataille. Voilà. この結晶は硬そうに見えるけれど、内部の Ah d'accord, je peux le casser. C'est bon à savoir. この怪物たちには不自然なところがたくさんあるわ。 Ok. 互いに交流せず、戦闘のコンビネーション。知能がなく、ただ命令通りに動く。 Ah non, pas le retour des marionnettes. Hein. 私たちが負けるはずがないわ。 チャンスよ。 Ok, 素材回収 c'est 完 tout 了。 bon. 承知した。 Attention à ça. Facile à esquiver. この道は前にも歩いた。 Ok, d'accord. Ah, mais j'ai sauté! 遅い。 Tiens, prends ça. そろそろ燃やし尽くせ。 Voilà le feu. Ok, c'est bon, à ton tour. Ok. 大型目標。 Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le chariot. L'homme possède un solide bouclier de tête. Cassez d'abord le bouclier pour lui infliger davantage de dégâts. Un bouclier de tête? こちらの勝ちだ。 Ok. J'imagine. 燃やし尽くせ。
Voilà. 素材習得 Ok, donc dès que les murs sont un petit peu comme ça, avec des cristaux blancs au-dessus, je peux les briser. Ok, 分かった je le retiens. この任務 Ouh. 思ったより簡単じゃなさそうだ Hop. 隊長 Ok. 目標を発見しました Bien ce qui me semblait. Sa bataille dure, hein. Aïe. Je me prends des tartes. Voilà. そうよね。この辺を捜索してみましょう。 Ok. L'eau semble boueuse, il semble que personne n'a nettoyé cette fontaine depuis longtemps. Super. La fontaine de Sainte-Fontaine. ねえ、それ本気なの？ Qu'est-ce qu'il y a? ベルトさんがここに隠れていると思うの？ On m'a demandé d'inspecter l'endroit, donc moi je le fais, hein. 分かった了解分かった Aïe. 了解 Ok, ça je m'y attendais pas. 分かった La poubelle sans le... Ne m'approchez pas. 了解 Monsieur Welt, vous êtes là-dedans? 変な匂い。そこは調べなくていいわ。ただまだ匂いが鼻の奥に残っている気がする。ああ任務の資料は全て頭に入っているこれって人工の川？水、よどんだ水が溜まっているっていうのは。 De l'eau stagnante. Pas très bien ça, hein. J'ai remarqué des cristaux rouges, tu les as ramassés. 隊長 Des monstres arrivent. Ok. Pas mal. Aïe aïe aïe. Ah puis il y a ce machin là qui charge. Pas facile d'esquiver les attaques dans l'aventure post-Honkai, j'ai l'impression. Hein. Tiens. 燃やし尽くせ Il y a plusieurs types d'esquive. L'esquive avec la barre espace et l'esquive comme d'habitude dans le jeu Honkai de base quoi. Ah, ça va pas compter là mon esquive par exemple là. Quand j'ai sauté. Ok. ねえ、何か聞こえない？ Je sais pas, à toi de me le dire. あそこからのようね。 Là-bas. C'est où là-bas? 了解 Cachette typique dans les films d'horreur. この道は前にも歩いたような Il est dans le coffre de la voiture, ouais. 隊長こちらへ 子供？ Oh. Bonjour. Qui es-tu? C'est pas toi qu'on cherchait. D'accord. J'imagine. Qu'est-ce qu'il foutait là? Ok, on l'a ramené avec nous. Vous voyez May parler avec affection au garçon. Elle remarque que votre approche, se lève et vous renvoie un sourire chaleureux. お疲れ様。 Merci. Mais c'est pas lui qu'on cherchait de base. Mais s'approche de vous. かなり驚いたみたい。でも今は少し落ち着いたわ。 Tu as vraiment le truc avec les enfants. Mais senpai. 鍛えられたのよ。昔の親友が子供みたいな人だったから。 Le nombre de références à Kiana qu'il y a dans cette aventure. Meilleur ami était aussi un gros bébé. あの子と比べて、キャロルはまだ大人な方よ。 D'accord. もう、キャロル一人で十分困っているのに、
あの子みたいにならないでよ。あなたのことを頼りにしているんだから。 Car elle va le clarifier si elle entendait ça. Pas de soucis. Je n'ai pas une tête brûlée comme elle. C'est méchant quand même. だから頭が痛いのよ。そういえばキャロルもそろそろ着く頃ね。無人機に乗ってセント・フォンテーヌの上空から着陸することになっているわ。テスラ博士のアイデアでね。セント・フォンテーヌのバリアの垂直応力範囲を確かめたいんですって。キャロルがどんなテスト装備を持ってくるかわからないけど、多分着陸はそううまくいかないと思うから、信号を受け取ったら迎えに行きましょう。 Ok, on va aller chercher Carole. あの子とお話をしないとね。 Ouais, avant tout, qui est ce jeune garçon qui était dans le coffre d'une voiture c'est qui? あの子はベルトさんの養子、ジョフリー・ジョイス・ヨーよ。 Ok, Geoffrey Joyce Yang, le fils adoptif de Monsieur Yang. Ok. Son fils adoptif. Et du coup, on a réussi à le trouver avec le détecteur. Ça veut dire que c'est un Hercher aussi? Parce que c'était ça en fait le détecteur. Ça permettait de détecter des Herchers. On avait sur la map 2 points, donc May, qui était donc avec ses pouvoirs de troisième Hercher. Et lui, du coup, Geoffrey qui était dans la voiture. Bizarre. 歴史の授業で第一次崩壊のことを勉強したわよね。あの事件で第一律者、断りの律者は誕生した。 Mais non, c'était pas l'Archer du néant. Le premier Archer. L'Archer du néant, c'est la deuxième éruption Honkai. Donc du coup, ça confirme bien ce que je disais dans l'épisode précédent. Quand il disait que c'était le deuxième Archer du néant, Welt, c'était une erreur. Parce que c'est l'Archer de raison. Attendez, je dis pas de bêtises, hein. Je regarde mes vieilles notes des chapitres. Oui, c'est ça, c'est bien l'Archer de néant. Ouais. Bizarre. 断りの律者は覚醒したけれど、崩壊エネルギーには支配されなかった。彼は当時の天命北米支部と共に天命を裏切り、ニューヨークを守るため犠牲になったわ。そして死の直前、彼は律者コアと名前をヨアヒムに預けたの。 Ouais, ça je le sais. Je l'ai appris dans l'histoire principale. Mais oui, quand même, ce genre d'erreur, c'est assez gros comme erreur, hein. Enfin, là, c'est même pas un problème de traduction, c'est juste... ils se sont trompés. 名前はベルト。一人目の断りの律者。 Ouais, Will ベルト・ジョ Joyce. イス。 Et du coup, il a donné ce nom à ce gamin qu'il a adopté. 今ならあの子の正体がわかるんじゃないかしら。 Tu as découvert quel garçon? C'est le premier Archer de raison? Qu'est-ce qu'il fout là? Il s'agit de Monsieur Joyce en personne. 驚いたわ。その答えはかなり正解に近いわよ。 Ouais, les cheveux bleus. Attendez, mais comment c'est possible? ジョイスさんは亡くなったけれど、ネゲントロピーのカカリアが彼のクローンを作っていたの。それらクローンには当然ジョイスさんの記憶はなかったけれど、ある D'accord. 力を持っていた。 Cocolia. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'elle. Hein. Elle a cloné Joyce. Donc c'est pour ça qu'il a des pouvoirs de Hercher et qu'on a pu le repérer avec le détecteur. Tout s'explique. 生前のジョイスさんは第9の神の鍵、エデンの星を使っていた。だからクローンたちにも重力を操る力があったの。 Ouais. そのクローンは様々なトラブルを巻き起こしたわ。成人したクローンの大半は人格に問題があって、そのほとんどが強靭化したか死亡している。 Du coup, quand il va grandir,
今はまだわからないわ。そうならないといいんだけれど。 Ouais, ce sera la surprise. 彼が天命に発見された時はまだ生後数ヶ月で、その後メルトさんが彼を引き取って実の息子として育てていくことになったの。このことは機密だから数人しか知らないわ。 D'accord. 私もそのうちの一人だけど、長いことベルトさんと連絡を取っていなかったから忘れかけていたわ。さあ、ジョイス君と話しましょう。彼がセント・フォンテーヌで目にしたものはきっと全て貴重な手がかりになるわ。 Ok, du coup, elle le surnomme Joey. Ok. C'est sûr que c'est plus court que Geoffrey Joyce. Ouais, bonjour. Salut Joey. Les yeux de l'enfant brillèrent quand vous approchez. Il semble vouloir dire bonjour, mais ses lèvres ne bougent pas. 挨拶してあげて。大丈夫だから。 Bonjour, je m'appelle Tumultus. こんにちは。僕のお父さんのことを知っているんですか？ Ouais, on était justement en train de le chercher en plus. Ton père est mon héros. お父さんが？冗談ですよね。 Un grand monsieur, Welt. Joey sourit timidement. この子本当に礼儀正しいわね。まだ小さいのにきちんと敬語を使える子を久しぶりに見たわ。 Bah, sachant que la plupart du temps, t'es entouré de femmes, chez Shixal, avec les Valkyries et tout ça, c'est sûr que monsieur, tu vas pas l'entendre très souvent, quoi. Sauf en présence de Welt, à la limite, mais... vu que la plupart des persos, c'est des nanas dans ce jeu, donc... キャロルにも少し見習ってもらわなきゃ。 Carole appelle son père monsieur. Ah bon? T'inquiète pas, on va retrouver Welt. お父さん、今どこにいるんだろう。きっと大丈夫ですよね。 Je sais pas. ええ、お父さんはすごい人でいくつもの困難を乗り越えてきたんだから、きっと今回も。ジョイス君、あなたの力が必要なの。何があったのか教えてくれるかな。情報が多ければきっとお父さんの居場所もすぐわかるはずだから。はい。数日前、お父さんとリニアモーターカーに乗ってここに来ました。降りた時は普通だったんです。白いスーツの人が駅で僕たちを待ってて、ホテルまで案内すると言ってきました。 Ok, un homme en costume blanc. 途中、お父さんが運転手の人に止まれって言って、詳しいことはよく覚えてないけど、光が見えて、僕とお父さんは橋の上にいて。 What? D'accord, ils sont fait téléporter? 車がたくさんあって人もたくさんいたけど、それが一気に消えたんです。空には怪物がいて、それは遠いところにもいました。お父さんが僕を路地に連れて行って、怪物の注意をそらしてくるからここに隠れなさいって。ずっとそこでお父さんを待っていたんですけど、お父さんは帰ってこなくて、逆にあの怪獣が現れて。 Du coup, il est allé se cacher dans le coffre de la voiture. 驚いて逃げたら道に迷ってしまったんです。ここ数日はあの時お父さんに言われた場所を探していました。逃げるべきじゃなかった。お父さんの言うことを聞いて、そこでお父さんを待つべきだったんです。 Après, si le monstre était là et que ta vie était en danger, t'allais pas juste rester et te faire tuer, quoi. Il sera content d'apprendre que tu vas bien. 自分を責めないでジョイス君。その場にいたら危険だったわ。 Ouais, voilà. だから逃げることは正しい選択よ。ベルトさんだってあなたの無事を祈っているはずだわ。あなたは危険から無事逃げ延びた。自分を責めているわけじゃないんです。ただ、もしお父さんがあの場所に戻っていたら、きっといなくなった僕のことを心配するから。 On va le retrouver et puis tout
tout ira bien, puis voilà, c'est tout. 名誉馬さん、お兄さん、僕が言ったことは役に立ちそうですか？ Ouais, t'inquiète. 安心してジョイス君。きっとお父さんを連れ戻すって保証するわ。 On sait ce qui s'est passé au moins, comme ça. Tante May tient toujours sa promesse. Je suis pas sûr qu'elle va bien aimer que je l'appelle Tante May. Tante May. Ça me fait penser à Spider-Man, tiens. Et du coup, moi, je suis l'oncle Ben. Mademoiselle Raiden. はい。今回はどこにも行かずに、おとなしくここで待ちます。じっと待つだけじゃ退屈よね。なんなら何か持ってこようかしら。ゲームは好き？それともアニメとか本とか？ Ah, du coup, son père, il travaille dans un studio d'animé. Il doit bien aimer, non? 本がいいです。本が好 Ok. きなんです。 Lui, c'est plutôt les livres. わかったわ。本を見つけたらあなたに渡すわ。ありがとうございます。ジョイス君の話はどうだった？何か手がかりになりそうなものは？ Bah, les trois trucs sont assez importants. Ils ont été téléportés sur un pont. Il y avait l'homme en costume blanc, l'énorme monstre, tout est à peu près important, je pense. Hein. Quelque chose d'utile. Est-ce qu'on devrait aller au pont? ええ。ベルトさんとは橋の近くで離れ離れになって。 Ouais, faut qu'on aille là où ils ont été séparés. もしベルトさんが無事なら、そこでジョイス君を待っている可能性がある。地図を調べて場所をピックアップしましょう。 Ok. まずはキャロルを迎えてから、その橋でベルトさんを探しましょう。 Ok, d'accord. Donc d'abord, voir aller récupérer Carole, puis ensuite on ira au niveau du pont. Ok. Donc je peux leur parler un peu vite fait. ねえ、ジョイス君、不安に感じてるんじゃないかと思うの。 Ah. それに、さっきからずっと窓の外を見てるでしょ。どこかに落とし物でもしてきたんじゃな Ah, い ça か va し être ら。 genre une quête secondaire, ça? 彼に直接聞いてみましょう。ベルトさんを見つける前に心配事は片付けておきたいから。あ、お兄さん。 Est-ce que t'as perdu quelque chose? お兄さん、どうしてわかったんですか？僕、本をお城に忘れてきたみたいなんです。 Ok. 些細なことだから言わなかったんですけど、心配をかけてしまったみたいでごめんなさい。 Allez, je vais aller le chercher pour toi. ありがとうございます。車の中にあるかもしれませんし、泊まったマンションにあるかもしれません。 Ah, c'était pas sûr où l'avoir laissé en plus. La voiture ou l'appartement où je suis resté. Autre chose, je peux tous les vérifier? ないと思います。 On va aller checker les endroits. Hein. 僕のカバンに入ってます。カバンは青で、僕の名前が書いてあるからわかりやすいと思います。 Dans un sac à dos. Un sac à dos bleu. Acte de Geoffrey 1. Ok. Ensuite. Ok, May c'est tout. De Joey maintenant. このセント・フォンテーヌ旅行ガイドは列車で何回も読みました。 Est-ce que ça t'intéresse? 面白くはないけど新鮮ですよ。ここに書いてある場所に興味があるんです。サード寮は定番の名所で、幸運港はもうないみたいですが、遺跡はまた別の趣があります。それから旧モルクの老舗も。 Eh bien. この状況だと行けそうにないですね。 Ouais, la situation semble un peu compliquée là en ville en ce moment, donc もともと父さんとホテルファンフックに泊まる予定でした。僕はこっそり中で数日泊まりましたけどね。
Tu aimerais vraiment voir ces attractions? 少しだけですよ。こんなことになっておそらく行けないですし、行っても遊ぶ気分にならないと思います。ありがとうお兄さん。この本は大事にします。 Ok, t'inquiète. Donc là, voilà, il n'y a plus rien. On a fait tous les dialogues. Album, bon, voilà, c'est toujours tous les ennemis. Événement pareil, l'histoire. Ah, il y a de nouveau un truc ici? Non, ok, il est juste la tête. Très bien. En attendant, nous pouvons également accepter les tâches d'aventure assignées par Shixal. Ah oui, donc ça c'est les tâches de monde ouvert, classique, je le connais, ouais. Ouais, chaque manche de tâche comprend 2 missions globales qui peuvent être accomplies n'importe où dans ça. Ah oui, après ça me donnera de quoi XP mes persos pour les rendre plus forts. Ouais, ça je ferai ça de mon côté. Appuyez sur explorer pour explorer librement. Il y aura des tâches d'aventure disponibles sous le mode exploration. Oui, mais ça je veux faire ça plus tard. Ok, ah oui, d'accord. Du coup, ça c'est pour le monde, pour continuer l'histoire. Et ça, c'est d'exploration. Attendez, quoi? Requiert niveau de renseignement 8. Terminer des tâches d'aventure pour augmenter le niveau d'enseignement. Ah, je suis obligé, pour continuer l'histoire, de faire des trucs d'exploration. Bon bah écoutez, c'est ici que va s'arrêter cet épisode. Ok. Donc, plusieurs choses à retenir. Otto. Déjà, la voix d'Otto. Je sais pas si c'est vraiment lui ou, je sais pas, un clone d'Otto qui fait sa vie, qui restait, qui s'est échappé, j'en sais rien. On est toujours à la recherche de Wells, on a trouvé son fils adoptif, qui est en fait un clone du premier Archer de raison, et non du néant, hein, bien sûr, cette erreur abominable qui a été commise. Ok. Puis bon, voilà, va falloir qu'on aille chercher Carole. Ok. Et bah tout ça, ce sera fait dans le prochain épisode. Allez, salut!